हे गाइस जय जगन्नाथ वेलकम टू मु परदेशी ओडिया पुआ अमर खुदा यूट्यूब चैनल को आपण मैंने पुणी थे आउरी गोटे नुआ ब्लॉग स्वागत करुच्ची। तो गाइस आज देख पूरा सकाळ मुझे बहुत जल्दी उठी जाइए तो समस्त को प्रथम गुड मॉर्निंग शुभ सकाळ। तो गाइस हाउ माने आसी अच्छी घुम पूरा नागी अच्छी बहुत जल्दी उठी जाइए। आपटे आमर देख मुर्गी देख पूरा झाड़ी अच्छी सकाळ उठिक बहुत माने काम साम करली। आपटे आमर मिस्त्री आसी काली काम साम कर देखी पार्थे घर पका ये कथा है। तो एपटे आमर कुमुड़ा भी काली दुईटा छिटी गिरी जाइए तो सेटा भी गोटे गाणी रखाई आईगला वाल साल सका उठी बहुत माने पानी छाणी मारली बाल्टी बुहे बुहे पानी मार्च जेहेतु आम मोटर सटर किसी ना गरीब मनीष मोटर आने कौट पैसा हम। तो गाइस गोटे गोटे वीडियो को लाइक करदे बहुत मु माने टाइम उल्लेक आपण वीडियो कर देखी कारण मो हाथ में एकदम समय रोने काम 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 करी 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 एक बार माने जिंदगी झांड हो जाए। तो गाइस आपण मैंने प्लीज गोटे लाइक शेयर करेंगे नतुन कर देखुचे तो ना सब्सक्राइब करेंगे चैनल को आपण मैंने को बहुत बहुत माने धन्यवाद। आगू बहुत भल भल ब्लॉग नहीं आसबि। तो गाइस देखो पूरा व्यूटा मॉर्निंग व्यूटा एपटे आमर रास्ता मु पूरा रास्ता को आसिक आप ब्लॉग कर देखी एटा आम घर दृश्य। तो गाइस चलो जीवा माने चलो जीवा आईपटे दुकान रू मु आसूची देख कौन नहीं आसी ना मैगी आउरी बिस्कुट मैगी बिस्कुट नहीं आसी जेहेतु सकाळ हो तो माने सकाळ मैगी से खाइले कि माने भल नागिब देह सेड़ा माने मैगी खाइबाटा बेटर आ सकाळ तो भात सात खाई पारा जाऊनी ना। तो काम भी जीवार अच्छी काम साम जाइए बढ़िया से काम करके आसबार अच्छी आमर बहुत जल्दी माने 7 तारीख पाखे गलानी आपण मैंने बहुत माने टाइम उल्ले उल्ले जेहेतु माने अलग सलभ समय पाई आपण ब्लॉग देखुची। तो गाइस प्लीज गोटे से तो कष्टर फल गोटे तो आप मैंने देवाक पड़ो कारण लाइक सेक करके गाइस देख फाइनाली आम घर आसिक मैगी सेगी बनैला पूरा सीजा माने निरामिष ना। तो पूरा मैगी सेगी देख गाइस पूरा सीजा सीजा ही बन दीजिए कारण आ मैगी तो एमती ही माने सीझे खाईदे पारे ना सब से रोचे तेल मसला निमक हल्दी। तो मैगीटा खाईदेवा धामधूम आ काम जीवार अच्छी मिस्त्री फोन कलानी ताड़ाताड़ी एक दिन आम हाथ में टाइम ही ना मैंने आम जाऊरी ना। तो आपण मैंने देखा पाइबे निहाती भाव आग ब्लॉग रे आपण मैंने जब नतुन कर देखते चैनल सब्सक्राइब कर रखिए आम कौटी जाऊँ कौन कौन करूँ सब देखा पाइबे। तो गाइस देखो बाहर पटर भ्यू केमतिका आम घर भर बसिक पूरा सकाळु झाड़ी गले। तो फैनटा टे देवी कहते लाइन भी नाइके आउ धामधूम खाई जीवाहारी जाकर कम करार अच्छी कौटे ना आम फास्ट औरंग जीवु ताप से पटू आसिक देखो आ कौटे गाँव काम हम ना कौट हम मामा घर भी काम अच्छी। तो आम जाऊँ देख औरंग आज जेहेतु सोमवार तो देखा मंदिर केते मनीष कौन मु तो पूजा करने को आसनी काम जाऊँ टाइम ही नहीं आम एकदम बहुत ये करूँ। तो गाइस चलो देखा आगे केमती देख रास्तार भ्यू बढ़िया यहाँ हूँ आमर गुवाहाटी आ तेजपुर रूट आम बढ़िया जाऊँ आप गोटे गोटे लाइक कर बढ़िया से ब्लॉग भल लगुच ना नाई लगुच सब कमेंट समेंट कर कहे जेहेतु मुझे नतुन ब्लॉग करुँच ना। तो आप अलप सलप कम्प्रोमाइज करने पड़ो मु भी माने चेष्टा करुँच ब्लॉग भल करी कि मत भी माने अलप खराब लगी जाऊँगी कारण मुझे टाइम दे पारनी आ नतुन जेहेतु ब्लॉग करा भी भल से शिखिनी। तो अलप सलप शिखा पड़ो आपण मैंने देखा देख पूरा एकदम मंदिर भ्यू आउ केते मनीष आसी माने जमा हो जाए बहुत मनीष। तो आम पार हो जाऊँ सुलु हो मंदिर जेहेतु अच्छी दर्शन दर्शन कर माने दर्शन तो ना कर हाथ सत जुहार कर दे भगवान शिव बाबा को महादेव को जुहार कर पलाऊँ आम मंजिल की कारण आमर भी बहुत डेरी है ये कम सर आसिक पुणी थे आउ थे आम गाँव काम करने पड़ो एकदम हाथ समय ना 2-4 दिन समय अच्छी। तो गाइस प्लीज देख मु कौटी आसीगली ना मामा घर को से काम साम सर आसलु यहाँ कौन कहते माने मामा हर से पटे आधा काम कर हरी। तो आज आसीचु आज रेंदा सेंदा पूरा मारिकी आ पूरा क्लियर करी आउे कि जान काली आसवा पड़ो से फिटिंग सिटिंग कर हरी। ता नेक्स्ट दिन काका घर काम अच्छी काका घर काम साम कर बढ़िया से आउ ता नेक्स्ट दिन ओल्लू गाइस। तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करेंगे बढ़िया से आउ जेहेतु वॉइस ओवर करें मोर माने अलग ये जाऊँगी कारण कौन कहि आप निजे गम पाँच वॉइस ओवर कले कि वीडियोटा केमती हो डायरेक्ट रियली केमती हो। तो गाइस प्लीज बे ना पाइबे से आउ कौन कह मैंने पूरा मत एमती क्या सपोर्ट कर जाते मु भल से आग बाड़ी जी आपण मैंने ब्लॉग देखेबी भल भल आउ
ଯେହେତୁ ମାନେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବାକୁ ମନ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଉପାୟ ମାନେ ହେଉନି ଆଉ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏପଟେ ଆମ ମାମା ଘର ଗାଡ଼ି ରଖା ହେଇଛି ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖ ପୁରା ମୋର କେମିତିକା ମାନେ ପୁରା ଗରମରେ କହିଲି ପାରେ ଯେ ଗରମ, ଆଉ ପୁରା ଝାଳେଇ ଶାଳେଇ ମାନେ ଭିଜି ସିଝିକି ପୁରା ଅବସ୍ଥା ଶେଷ। ଆଉ ଏପଟେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛି ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମିସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଆମେ 2 ଜଣ କାମ କରୁଅଛୁ। ମାମା ଅଛି, ସିଏ ଘର ମାଲିକ, ସିଏ ବି ଅଲପ ସଲପ କାମ ସାମ କରିଦେଲା, ହେଲ୍ପ କରିଦେଲା, କାରଣ ନିଜର ଘରର କାମ ଆଉ କ'ଣ ନା। ତ ଗାଇସ୍ ଚଲ ମୁଁ ଏବେ ଯିବି ଭାତ ଖାଇକି ଆସିବି ଘରୁ ବଢ଼ିଆସେ ତା ପିଛେ। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖ ଆମର ପୁରା ରେନ୍ଦା ମାରା ହେଉଛି, ମିସ୍ତ୍ରୀ ରେନ୍ଦା କରିଅଛି। ଆପଣମାନେ ଟିକେ କ'ଣ କହୁଛି, ଆମର ଟିକେ କିନ୍ତୁ ରେନ୍ଦା କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆମର ରେନ୍ଦା ମାରା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ବଢ଼ିଆସେ। ଆଉ କେଉଁଠୁ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଛ ସେଇଟା ବି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ସାନ ଭାଇ ଭଳିଆ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ମାନେ ଆପଣକି ନେବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆସେ। ନିଜର ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ଭଳିଆ ଭାବିକି ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଲାଇକ୍ କର, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖ କାମ ସାମ ସରିଗଲା, ଅନ୍ଧାର ହେବା ଧରିଲାନି। ଏପଟେ ବେଳା ଯାଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ଯିବି କ'ଣ ନା ଚୂଳ କାଟିବାକୁ। ଆଉ ଦେବା ସାଙ୍ଗ କରିଛି, ଦେବା ଫୋନ୍ କରିଛି, ଏପଟେ ଦେଖ ହେଇଛି ତ ଧୂଆଁ ହଲଉଛି, ସେଇଠି ଦେବା ଘର ଅଛି। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖ କେତେ ଜଙ୍ଗଲିଆ ରାସ୍ତା, এই ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ମାନେ ଆହାଯ କରୁ ପ୍ରାୟ କେତେ ଆମେ କରୁନା, ଆମର ଏତିକି ରାସ୍ତା ଅଛି। ତ ଆମେ ଏପଟେ ଆହାଯ କରୁଛୁ, ଆଉ ଯାଇକି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଦେବାକୁ ନେଇକି ଯିବା ହେରି, ଯାଇକି ଚୂଳ କାଟିକି ମାନେ ଚୁଟି କାଟିବା, ଚୁଟି କାଟିକି ବଢ଼ିଆସେ ଆସିଯିବା। ଆମର ପାଖେଇ ଗଲାଣି ନା ଟ୍ରିପ୍ଟା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବା ଯାଉନି, ଆମେ ଯିବୁ 4-6 ଜଣ ଯିବୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ଆମେ 6 ଜଣ ଯିବୁ କହି। ତ ଦେଖିବା କାଲି କିଏ କିଏ ଯାଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଯଦି ନতুନ ଦେଖୁଛ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିକରି। ତା ପଛେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ କେମିତି କ'ଣ। ତ ଦେଖ ଗାଇସ୍ ପୁରା ଧାନ କ୍ଷେତି, ଆଉ ମାନେ ପୁରା ଏଇଟା ଏବେ ନতুନ ଲଗେଇଛି, ଆଗ ଦିକେ ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ଏପଟେ ରାସ୍ତା, ଏପଟେ ଆମର ଜଙ୍ଗଲିଆ ରାସ୍ତା ପଛପଟେ ଦେଖ କେମିତି। ଆଉ ମୁଁ ଲାহে ବ୍ଲଗ୍ କରିକି ଯାଇଛି। ତ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ଦେଖ ଦେବାକୁ ନେଇ ଆସିଲି। କେଉଁଠି ଯିବା ନା ଯେଉଁଟା ଦି ଆମର ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ଯାଇକି ଚୂଳ କାଟିବି। ଆଉ ଦେବା ଭାଇ କହିବି ଟିକେ କ୍ଲିପ୍ସ ଉଠେଇବୁ, ତ ସିଏ ଉଠେଇବ। ମୋର କ୍ୟାମେରାଟା ବେୟା ହେଇଗଲାଣି ନା, ସେଇଟା ଏବେ ଲାଇନ୍ ସାଇନ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେଇଟା ମେନ୍ କଥା। ଚୂଳ ତ ମାନେ ଚୁଟି ତ ଠିକ୍ କାଟିବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କି ହେବ ସେଇଟା ଲାଇନ୍ ସାଇନ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଲାଇନ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଅଲପ କ୍ଲିପ୍ ଉଠେଇ ଦେଖିବି। କେତେ ଜଙ୍ଗଲିଆ ରାସ୍ତା ଦେଖ ଗାଇସ୍, ଏ ରାସ୍ତା ସାପ ଖାଲି ସାଇକେଲ ଲିକ୍ଟା ଅଛି। ବାଇକ୍ ପାର ହୁଏ ମାନେ ବଡ଼ ମାନେ ଏମିତି 4 ଚକା ଗାଡ଼ି ଖାଲି ଆହାଯ କରିବାକୁ ଅଲପ ଦିଗଦାର ହେଉଛି। କାରଣ 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଆହାଯ କରିବାକୁ ମାନେ ଏଇପଟେ ଆମର ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ମାନେ ସେଇଠି ବଲାନଟା ପାର ହେବାକୁ ଅଲପ ଦିକ୍କତ ହେଇଯାଉଛି ନା। ତ ସେପଟେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ସାଡ଼ି ପାର କରୁନୁ, ଖାଲି ଏପଟେ ଆହାଯ କରୁଛୁ ସାଇକେଲରେ ଆଉ ବାଇକ୍ରେ। 4 ଚକା ଗାଡ଼ି ଯାଉ ନାହିଁ। ତ ଗାଇସ୍ ଆମେ 2 ଜଣ ଯାଉଛୁ। ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର, ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେକ୍ କରିକି ବଢ଼ିଆସେ ଯିବେ। ଆଉ କେମିତି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବେ କହୁଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗର୍, ତେଣହେଲେ ଆପଣମାନେ ଅଲପ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରି ରଖିବେ। ମୁଁ ବି ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ କରିବାକୁ। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖ ଫାଇନାଲି ଚୂଳ କାଟିକି ଆସିଗଲି। ଆଉ ପୁରା ଦେଖ ପୁରା ନାଣ୍ଡାକା କରିଦେଇଛି, ଜିରୋ ମାରିଦେଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଚାଉଳ ନେଇ ଆସିଛି 10 kg, ଗୋଟେ ସାବୁନ ନେଇ ଆସିଛି, ଅଲପ ପଇସା ପାଇଥିଲେ କାମ କରିକି। ଆଉ ଏପଟେ ଅଲପ କ'ଣ ନେଇ ଆସିଛି ନା ଆଳୁ ଆଉ ଏଇଟା ଅଲପ ମାନେ ଖାଇବା ବସ୍ତୁ ପକୋଡ଼ି ସକୋଡ଼ି ନେଇ ଆସିଛି, ବୁଟ ସୁଟ। ତ ଗାଇସ୍ ଚଲ ମୁଁ ଗା ସା ଧୋଇକି ଆସୁଛି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି କ'ଣ ଫାଇନାଲି ମାନେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଦେଖେଇବାର ଅଛି। ତ ସେଇଟା ଆଜି ନାଇଁ ଦେଖେଇବାର, କାଲି ଦେଖେଇବି। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖ ଗା ସା ଧୋଇକି ଆସିଗଲି ମୁଁ ବଢ଼ିଆସେ। ଆଉ ଲୁକ୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି, ବୁଢ଼ା ମଣିଷ ନା ଦେଖଉଥିଲି, ଯେହେତୁ ଅଲପ ସଫା ହେଇଛି, ମୁଖ ସୁଖ ବହୁତ ମାନେ ଫେସ୍ଟା ମାନେ ବହୁତ ସଫା ହେଇଯାଇଛି। ଅଲପ ଫେସ୍ କରିବା କାମ ଥିଲା, ଫ୍ରେସ୍ କରିବା କାମ ଥିଲା। ତା ଦେଖ ଗାଇସ୍ ପୁରା ମାନେ ଆଜି ଟିକେ ବଗା ଦେଖଉଛି ନା, ମାନେ ଧଳା। ଆଉ ଏପଟେ ଆସିଗଲେ ଧଳା, ଆଉ ପଛପଟେ ହେଇଗଲେ କଳା ଦେଖ। ତ ଗାଇସ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ହସ ମଜିକିରେ ଏମିତିକି ଆମର ଚାଲିଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ପୁରା ଧାମାକାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କର, ଲାଇକ୍ କର, କମେଣ୍ଟ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ, ଆଉ ସେୟାର କର, ଯାতে ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆଗକୁ ଯିବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ 100 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ କରିଦିଅ ଜଲ୍ଦି ମାଲି। 100 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ମୁଁ ଯାତେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସୁକା 100 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ହେଇଯାଏ ନା। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖ ପୁରା ମୋର ମାନେ ଗା ସା ଧୋଇକି ଆସିଛି। ଟିକେ ନା ଆମର ଘର ଭିୟୁଟା ବି ଦେଖିଦିଅ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆମ ଘରେ, ଖାଲି ଏ ସକେସ୍ଟା ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସିଂ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ